Ikaw ba'y Katoliko? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Apologistang Katoliko, at mag-share, mag-like, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video, mga simpleng video na ating mapupulutan ng magandang aral tungkol sa ating pananampalataya. Sa akong video nga gipost, adunay daghang mga komento gani na mga negative o positive nga mga comments. Na mga nangutana nga nganong naaman mo'y larawan ni Maria. So, about man to ni Mary akong post. So ang tubag di ana mga igsuon tungod kay ang templo sa Dios adunay mga sagrado nga mga larawan. No, moingon sila nga, Brad, naamo na sa Exodus 20, no, nga dili maghimo og larawan. Naana sa Isaias 44 bersikulo 16 nga dili magbuhat og larawan. So hinumduman nato nga ang Biblia adunay duha ka larawan nga gipadayag diha, no? Larawan sa Dios o larawan sa mga balaan. So man giingon nga all idols are images but not all images are idols. So tanang kunong imahe sa Dios, no? Larawan na, no? Tanang Dios larawan. Apan dili tanang larawan Dios. Nga naman naaman na sa Exodus 25:18 ngadto sa 22 nga ang Ginoo nagpahimo kang Moises og mga larawan, no? Sa balaan, no? Larawan sa kerubim. Unya naapod na sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 nga ang templo sa Dios adunay mga larawan. 2 Hari kapitulo 23 bersikulo 17 nga adunay larawan sa balaan. Naapod na sa Ezekiel 41 kapitulo 41 bersikulo 17 nga ang templo sa Dios adunay mga larawan. Moingon na sila na sa kuan, Brad, sa daang tugon, sa bagong tugon di na nato mabasa mahitungod sa larawan, no? Naapod na nana sa Kolosas 1 bersikulo 15 nga si Kristo ang larawan sa Dios nga dili makita. So adunay mga larawan. Nya ang pangutana, kamo naba mo yung mga larawan ang inyong simbahan or inyong templo o balay alampuanan, no? Naba day mga kinulit nga larawan. Ang uban walay larawan. So mo na nga ang Katoliko nagbaton niya ng mga larawan tungod mo na ang gipadayag sa Biblia. Mo na ang gipadayag sa kamatuoran sa Ginoo. Unya napoy nangutana nga unsa man ka perfect ang larawan ni Maria, no? Kay statue man to ni Mary ang among gidala. Ang tubag niya na maigsuon nga dili na importante nga perfect gid na ang imahe, no? Nga kinulit nga imahe sa gilarawanan nga dili makita, no? Dili na importante nga naman sa pananglitan kung adunay usa ka original nga picture gihatag sa mga adunay mga talento sa pag-drawing o paghimo og dibuho. Ang uban nga mga resulta sa mga drawing, no, dili perfect na ang mata wala matarong og kulit or drawing, no? Dili man nagsama ang resulta. Apan ang importante diha nga ang katong larawan nga kuhaan og base mo adjud ang tinuod nga larawan o imahe. So dili parehang Dr. Jose Rizal nga nay ubang dagway ni Dr. Jose Rizal gikulit or gidrawing nga dili kayo susama gyud sa tinuod nga larawan, no? Nay uban nga ang naong hiwi, no? Pero ang importante diha nga ang basihan sa anang larawan mao ang original gyud nga tinubdan sa tinuod gyud nga imahe. Kamo na nga si Maria, ang pangutana nga unsa man ka perfect ang dagway ni Maria, no? Unsa man ang ka tinuod ni anang larawana ni Maria, no? Ang tubag dili naman na importante ma-perfect ba na o dili ma-perfect. Importante nga ang basihan ni ana mao gyud ang tinuod nga larawan ni Maria, no? Kay sa mga operation sa history, no? Adunay mga panahon si Maria nagpakita, no? Sama ni adtong dito sa Fatima, Portugal, no? Nagpakita si Maria sa tulo ka bata. So nakita gyud nila ang dagway sa tong mahal nga inahan. So mao na nga usa sa mga gikuha ag base
sa mga adunay mga talento sa pagdrawing aron kita makabaton ni anang imahe sa tong mahal nga inahan karon. So mo na nga kita mga Katoliko nagbaton ta og larawan tungod kay ang templo sa Dios adunay mga sagrado nga larawan. Ang kanang gidili diha sa Biblia nga mga larawan mao na ang larawan sa mga Dios nga gisimba sa mga unang katawhan sa Dios. Maayong buntag ug daghang salamat. God bless kanatong tanan.